Nityanandam. Before we enter the Pratyaksha Pada Puja today, please declare the following statements with integrity and authenticity. If you agree to the following statements, please say yes loudly. I authentically cognize, which is internally process, understand, and declare the truth. Cosmic energy exists. Yes. I authentically cognize, which is internally process, understand, and declare the truth, that His Divine Holiness Swamiji is the Chinmaya Vigraha, the embodiment and representation of that very cosmic energy. Yes. I authentically cognize, which is internally process, understand, and declare the truth, that whatever I offer in the Pratyaksha Pada Puja at the Divine Lotus Feet of Swamiji will reach a cosmic source of energy directly. I authentically cognize, which is internally process, understand, and declare the truth of Soham Asmi, that even when I worship, I am Him. Let us now enter the Pratyaksha Pada Puja. Please take some flowers in your hands and offer the flowers at His Divine Holiness Swamiji's feet along with the mantra. Nityanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrusham Tattvamasya Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami Nityanandeshwara Paramashiva Samarambham Nityanandeshwari Parashakti Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Lalate Trivundri Nitilakrita Kasturi Tilakaha Maladhara Spurita Kadigobina Vasanaha Nadano Duttaram Chirashibhanirajam Shashikalam Pradipas Sarvesham Arunagiri Yogi Vijayate Achamya. I'll perform Shuklam Bharadam. Please take some Akshita in your hands. Clasp your hands in the Pushti Mudra. Tap the sides of your forehead 5 times as we chant the following mantra. Shuklam Bharadaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannapadanam Dhyayet Sarva Vignopashantayet. Prananayamya. Please perform Pranayama. We will now chant the Sankalpa mantra, the conscious resolution. Clasp your right hand in your left hand and keep both your hands on your right thigh. Mamopata samasta duritakshaya dvara Bhagavat Shri Nityananda Shiva Prityartam Shubhe Shobhane Muhurte Adya Brahmanaha Dutiya Parardhe Shri Sweta Paraha Kalpe Vaivasvata Manvantare Ashtavimshatitame Nitya Yuge Pradame Pade Jambu Dvipe Bharata Varshe Bharatakhande Meroho Dakshine Parshve Shakabde Asmin Vartamane Vyavaharike Prabhavadinam Shastyaha Samvatsaranam Madhye Sharvarinama Samvatsare Uttarayane Sri Lakshmi Venkateshwar Rito Vrishabhamase Krishna Pakshe Chadurdhyam Shubhadito Mangalavasarayuktayaam Shubhanakshatra Shubhayoga Shubhakarna Evam Gunaviseshana Vishishtayam Asyam Shubhadito Shri Kailasonnatadvadashanta Shyamala Pitharuda Shri Meenakshi Sundareshwara Vinnaswarupa Parashivaputra Ratnakumara Gurumanyatulyavatara Shri Parvati Stanyapana Labda Divyajnana Vishruda Sakala Nikama Gamasara Bhuta Dravida Veda Pravaktre Srimad Paramashiva Karuna Samidikata Muktamaya Chaturashraya Nagiyama Nachatra Chamara Sri Chinhaka Haladi Samasta Virada Valyalangrada Jnana Vijnana Chakravarti
सर्वजन संग सद्यो निर्वाण दीक्षा व्ययापवर्ग वर्ष विश्रानजीमूत परमत कलभ केसरी शैव सिद्धांत स्थापनाचार्य श्री राजाधिराज पांड्य महाराज गुरु शबन शाक्यादि महांधकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणा नरहार ध्वजोच्छेदन पूर्वक श्रीमद वृषभध्वज स्थापक शैव समय कर्तृ सर्वज्ञ पीठारूढ़ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्य वाचक स्वामिनाम अवतारभूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्धृत श्यामला पीठ सर्वज्ञ पीठ त्रैनवत्युत्तर द्विशततम गुरुमहासन्निधान अरुणगिरि योगीश्वर परंपरागत अरुणाचल सर्वज्ञ पीठ गुरुमहासन्निधान कैलास परंपरागत कांची कैलास सर्वज्ञ पीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तर द्विशततम गुरुमहासन्निधान नित्योत्सव नित्यमंगल नित्य कल्याण नित्यरहित आदि कैलास नित्यानंद पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठकर्तः साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कैलास परंपरागत वैवस्वत मनु इक्ष्वाकु हरिश्चंद्र भगीरथ श्रीरामचंद्र शूरसेन इत्याद्य नविच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ती परंपरागत चतुष्षष्टि योगिनी मंडित चतुष्षष्टि संप्रदाय प्रवर्तक मनुधर्म शासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञ पीठ सुरांगी साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूड़ामणे साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाण पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामंडलेश्वर साक्षात् श्री परमशिव सिंहासनाभिषिक्त समस्त गणनायक श्री महागणपति समारंभ नवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अतलपीठ अष्टोत्तर सहस्रतम अष्टोत्तर सहस्र श्री अटलपीठाधीश्वर धर्म मुक्ति स्वर्गपुर स्वर्णपीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत आदिपीठ सर्वज्ञपीठ जगद्गुरु श्री कैलास पुनरुद्धारक श्री कैलास परमाचार्य श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा नित्यो श्रीमज्जगद्गुरु श्रील श्री भगवत श्री नित्यानंद परम शिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिनां प्रीत्यर्थम तेषां पादारविन्दयोः भक्ति सिद्ध्यर्थम गुरुकृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्यानाम् अभिवृद्ध्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम समस्त दुरितोपशान्त्यर्थम समस्त मंगलावाप्यर्थम भगवत् श्री नित्यानंद परम शिव प्रसादेन सकुटुंबस्य ज्ञान वैराग्य जीवन मुक्ति प्राप्त्यर्थम श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव अवतारभूत श्री सर्वदेव देवी स्वरूप भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव प्रत्यक्ष पाद पूजां करिष्ये। Now we'll perform Ganthanadam. Please take the bell in your hands and ring it loudly. आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु राक्षसां घण्टानादं करोम यादो देवता आह्वानलाञ्छनं घण्टादेवताभ्यो नमः। Now enter the Manasa Puja, the internal worship. Please take a flower in your hands and hold your hands in the Kuru Mudra. Offer the flowers at Swamiji's feet at the end of the mantra. ॐ हृत्पद्ममासनं दद्यात् सहस्रारच्युतां हृदैः पाद्यं चरणयोर्दद्यात् मनस्तु अर्घ्यं निवेदयेत् तेन मृदेन आचमनीयं स्नानीयं तेन च स्मृतम् आकाशतत्त्वं वस्त्रं स्यात् गन्धः स्यात् गन्धतत्त्वकं चित्तं प्रकल्पयेत् पुष्पं धूपं प्राणान् प्रकल्पयेत् तेजस्तत्त्वं च दीपार्थं नैवेद्यं स्यात् सुधाम्बुधिः अनाहतध्वनिर्घण्टा वायुतत्त्वं च चामरं सहस्रारं भवेच्छत्रं शब्दतत्त्वं च गीतकं नृत्यमिन्द्रियकर्माणि चाञ्चल्यं मनसस्तथा सुमेकलां पद्ममालां पुष्पं नानाविधं तथा अमायाद्यैर्भावपुष्पैः अर्चयेद्भावगोचरम् अमायं मनहङ्कारम् अरागं ममधं तथा अमोहकं मदम्बं च अद्वेष अक्षोभकौ तथा अमात्सर्यं मलोभं च दशपुष्पं विदुर्बुधाः अहिंसा परमं पुष्पं पुष्पमिन्द्रियनिग्रहः दया पुष्पं क्षमा पुष्पं ज्ञान पुष्पं च पंचमम् इति पंचदशैर्भावपुष्पैः सम्पूजयेत् भगवन्तं श्री नित्यानंद परमशिवम्। We'll now enter the Upachara Puja, the external worship.
First offering is Asanam. आसनम् ॐ सर्वभूतान्तरस्थाय सर्वभूतान्तरात्मने कल्पयाम्युपवेशार्थम् आसनं ते नमो नमः। ॐ ह्रीं इदं सुवर्णासनं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः। स्वागतम् ॐ शान्तत्वात् सर्वकर्तृत्वा भावो परिधिकारणात् मुक्तो महातन्त्र मन्त्रविद्भिः सदा शिवः। तस्मै शिवाय गुरवे वीतरागकलाय वै अमेयत्वात् अनन्तोऽयम् अजत्वाच्च प्रकीर्तितः। यस्य दर्शनमिच्छन्ति देवा स्वाभीष्टसिद्धये तस्मै ते परमेशान स्वागतं स्वागतं प्रभो। अद्य मे सफलं जन्म जीवनं सफला क्रियाः स्वागतं यत्त्वया तन्मे तपसां फलमागतम्। ॐ ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूप भगवन् श्रीनित्यानन्द परमशिव स्वागतं सुस्वागतं ते। पाद्यम् ॐ यद्भक्तिलेशसम्पर्कात् परमानन्दसम्प्लवः तस्मै ते परमेशान पाद्यं शुद्धाय कल्पयेत्। ॐ ह्रीं एतत्पाद्यं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः। आज्ञः ॐ दूर्वाक्षतसमायुक्तं बिल्वपत्रं तथा परं शोभनं शङ्खपात्रस्थं गृहाणार्घ्यं महेश्वर। ॐ ह्रीं एषोऽर्घ्यः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय स्वाहा। आचमनीयम् ॐ मन्दाकिन्यास्तु यद्वारी सर्वपापहरं शुभं ग्रहाणाचमनीयं त्वं मया भक्त्या निवेदितम्। ॐ ह्रीं इदम् आचमनीयोदकं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय स्वधा। मधुपर्कः ॐ सर्वकल्मषनाशाय परिपूर्णशुद्धात्मकं मधुवर्कमिमं देव कल्पयामि प्रसीद मे। ॐ ह्रीं एष मधुवर्कः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय स्वधा। गन्धतैलम् ॐ स्नेहं गृहाण स्नेहेन लोकानां हितकारक सर्वलोकेषु शुद्धस्त्वं ददामि स्नेहमुत्तमम्। ॐ ह्रीं इदं गन्धतैलं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय निवेदयामि। स्नानीयम् ॐ इदं सुशीतलं वारि स्वच्छं शुद्धं मनोहरं स्नानार्थं ते मया भक्त्या कल्पितं प्रतिगृह्यताम्। ॐ ह्रीं इदं स्नानीयोदकं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय निवेदयामि। वस्त्रम् ॐ मायाचित्रपटाच्छिन्न निजगुह्योरुतेजसे निरावरणविज्ञाय वासस्ते कल्पयाम्यहम्। ॐ ह्रीं इदं वस्तोत्तरीयं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय निवेदयामि। आभरणम् ॐ स्वभावसुन्दराङ्गाय नानाशक्त्याश्रयायते सुवर्णं भूषणं तुभ्यं कल्पयामि प्रसीद मे। ॐ ह्रीं इदं सुवर्णाभरणं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय निवेदयामि। गन्धः ॐ शरीरं नामी चेष्टां नैव च मया निवेदितान् गन्धान् प्रतिगृह्य विलिप्यताम्। ॐ ह्रीं एषद्गन्धः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः। पुष्पम् ॐ तुरीयवनसम्पन्नं नानागुणमनोहरम् आनन्दसौरभं पुष्पं गृह्यतामिदमुत्तमम्।
ॐ ह्रीं एतानि सचन्दनपुष्पाणि सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय वौषटे बिल्वपत्रम् ॐ अमृतोद्भवं श्रीवृक्षं शङ्करस्य सदा प्रियं बिल्वपत्रं प्रयच्छामि पवित्रं ते सुरेश्वर ॐ ह्रीं एतानि सचन्दनबिल्वपत्राणि सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय वौषटे तुलसीपत्रम् ॐ नमस्ते बहुरूपाय वरदमूर्तये परमात्मने स्वाहा ॐ ह्रीं इदं सचन्दनतुलसीपत्रं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः धूपः ॐ वनस्पतिरसो दिव्यो गन्धाद्य सुमनोहरः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ॐ ह्रीं एष धूपः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः दीपः ॐ सुप्रकाशो महादीपः सर्वतस्तिमिरापहः सबाह्याभ्यन्तरज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ॐ ह्रीं एष दीपः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः नैवेद्यम् ॐ नैवेद्यं विविधं देवा शर्करादिविनिर्मितं मया निवेदितं भक्त्या गृहाण परमेश्वर ॐ ह्रीं इदं सोपकर्णनैवेद्यं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय निवेदयामि पानीयम् ॐ समस्तदेवदेवेश सर्वतृप्तिकरं वरम् अखण्डानन्दसम्पूर्णं गृहाण जलमुत्तमम् ॐ ह्रीं इदं पानार्थोदकं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः पुनराचमनीयम् ॐ उच्छिष्टमप्यसुचिर्वा यस्य स्मरणमाप्ततः शुद्धिमाप्नोति तस्मै ते पुनराचमनीयकम् ॐ ह्रीं इदं पुनराचमनीयोदकं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय स्वाहा ॐ ह्रीं एषा दीपमाला सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः ॐ
ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यो कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि आरात्रिकं समर्पयामि भगवत्श्री नित्यानंद परमशिव चरणकमलेभ्यो नमः पुष्पाञ्जलिः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अनेकजन्मसम्प्राप्तकर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रधानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथ श्रीजगन्नाथो मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिवेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवत्श्री नित्यानन्दवर्मशिवचरणकमलेभ्यो नमः ॐ नित्यानन्दम्
स्वामी जय जय नित्यानंद। ओम जय नित्यानंद। स्वामी जय जय नित्यानंद। लोकनाथ स्थिरकाशो भगवान् कलिकल्मषमग्नानां नित्या उद्धारणचिकीर्षया। स्वामी ओम जय
स्वामी ओम जय नित्यानंद परमहंस श्री श्री नित्यानंद स्वामी की जय।